Okay. Akaun kawalan, bila sebut tentang control account, okay, kita tengok apa yang anda kena tahu dulu. After you have studied this chapter, you should be able to explain why control account, kenapa akaun kawalan itu adalah sangat penting. Okay. Yang kedua, draw up sales ledger control account, draw up purchases ledger control account, reconcile the purchases ledger and the sales ledger with their respective control account. Okay, itu adalah dia punya objektif. So sebelum saya simpulkan sekejap lagi apa yang awak perlu tahu. So untuk learning objektif ini, okay, untuk langkah awal lah supaya awak lebih faham, control account ini adalah sesuatu yang berkait dengan sales dan purchase. Contoh, kalau dalam sales, ada sales return, okay. Dalam transaksi sales kan, ada sales, ada return inward. Dalam purchase, ada purchase outward. Dan semua yang berkisar tentang purchases, dia masuk dalam control account. Control account ni dia akan ada dua, satu sales ledger control account, dan ada satu purchases ledger control account. So hari ni kita tengoklah macam mana nak buat sales ledger ni. Okay. The benefit of accounting control, kenapa kena ada accounting control? Okay, dalam sesuatu record perakaunan, okay, sebab apa? Sebab accounting ini adalah something yang melibatkan wang. Okay, bukan saja tak kisahlah siapa-siapa pun, okay, kalau membabitkan wang, dia boleh mengganggu gugat banyak benda. Kadang-kadang dalam adik-adik pun bergaduh sebab duit, rebut harta. Semua benda tu boleh menyebabkan pergaduhan. So dia kena ada control. Dia kena ada satu kawalan yang sangat baik. So kenapa? Apa pentingnya accounting control? Okay. Accounting control. Sebab okay, bila membabitkan accounting, biasanya dia melibatkan wang orang lain. Bukan wang personal. Okay, contoh kalau macam seseorang tu bekerja di Jabatan Perakaunan Negeri ataupun Jabatan Akauntan Negara, maka dia akan menjaga wang yang negara peruntukkan. So semuanya diuruskan oleh Jabatan Perakaunan, Bank Negara dan sebagainya. Okay, kenapa kena ada accounting control? Supaya dapat mengelakkan daripada apa-apa kesalahan dan prevent fraud. Banyak sangat penipuan. Kadang-kadang kita rasa orang tu nampak baik, tapi bila dia berdepan dengan wang, dia akan menjadi bukan jadi tak baik, tapi dia akan sedikit terganggu lah. Maksudnya apa? Maybe okay, dia akan gelap mata lah. Banyak teruji. Orang yang menguruskan wang ni dia banyak ujian. Ujian dia kadang-kadang dia tengah uruskan duit yang sangat banyak, tiba-tiba family ada masalah duit. So dia jadi belah bagi. Kalau dia tak ada accounting control yang baik, maybe dia boleh keluarkan duit itu sesuka hati. Tapi dengan adanya accounting control, kita boleh minimize error and prevent. Okay, ada orang yang bantu untuk elaklah apa-apa kemungkinan yang tak nak diduga kan, kita tak nak jadi. Okay, therefore control should exist and duties should be segregated. Okay, macam mana dia nak control? Cara kontrolnya adalah dengan adanya pemisah tugasan. Mana pemisah tugasan? Segregation of duties. Apa yang dikatakan segregation of duties dalam accounting ni? Segregation of duties yang dibuat adalah orang yang record duit dengan orang yang approve duit, biasanya adalah orang yang berbeza. Dia takkan bagi sama. Sebab bila sama, kita record, kita yang keluarkan, mungkin kita boleh ubah sesuka hati. Kita keluarkan duit kita sesuka hati kan. Orang tak tahu. Tapi untuk mengelakkan daripada benda tersebut, okay, konsep accounting ini mengamalkan segregation of duties. Okay, asingkanlah tugas tu pisahkan. For instance, sebagai contoh, the person who invoice a customer should not receive the payment and there should be authorization of reinvestment of expenses. Orang yang pemilik invoice ataupun orang yang buat invoice dengan orang yang bayar invoice, orang yang luluskan bayaran tersebut, semuanya adalah daripada orang yang berbeza supaya dia takkan ada conflict of interest. Okay, control account are type of control measure. Dengan adanya control account ataupun account kawalan, dia adalah salah satulah daripada cara kita nak
uruskan, kita nak tentukan tahap kontrol kita dan sebagainya. Supaya kita tak tersalah lah. Okay, dalam reaction kita tu takut kita tersalah buat dan sebagainya kan. So salah satu jenis apa yang accounting control ni buat, dia buat control account. Dia ada control account. Okay, what is the control account? The control account is the sales ledger control account. Dia ada dua control account ada dua. First one is a sales ledger control account and the second one is purchase ledger control account. Okay. Bila kita sebut tentang sales ledger control account, dia akan relate dengan apa ni? Dia akan relate dengan debtors. Dia akan relate dengan debtors control. And dia relate juga dengan account receivable. Ini semua sekali serentak. So, kalau tak ada control, kita boleh kurangkan hutang orang sesuka hati. Kita boleh padam hutang kita pada orang sesuka hati. Ini relate dengan sales Kat sini relate dengan sales control. Tapi kalau kat sini purchase. Kalau sebut purchase ledger control, dia berkait dengan creditors control. Orang yang kita hutang dan the total account payable account. Kalau sebut purchase control, dia relate dengan creditors ataupun total account payable. Okay, itu adalah dua benda. Kalau cakap pasal control account, dia akan reflect dengan 4 benda lah. Sales ledger control, debtors atau, so saya consider satu lah. Sebab debtors dengan total account receivable, same person. Control creditors dengan account payable, also the same person. So bila cakap tentang control account, it's considered into the sales, debtors, purchase, creditors. Okay. The principle of control account, ni konsep ni. Apakah konsep asas untuk principle untuk control account? Logik akarnya adalah, cuba tengok. Kita ada baki awal 3,000. Kita ada baki awal 3,000 and then kita ada buat transaksi. Okay, apa-apa transaksi yang kita buat, tambah, tolak, apa-apa transaksi yang mengurangkan duit kita. Yang menambah, tambah, yang mengurang, tolak. Okay, kita akan dapat total of closing balance. Tapi ini in term of 3,000 kan. Kita ada 3,000. Ini contoh untuk sales. Kita ada 3,000. Lepas tu kita punya jualan mula-mula kutipan 3,000. Lepas tu ada orang beli 9,500. Total orang beli kat kita 12,500. And then kita kurangkan duit kita sebab kita top up, kita punya stok, dapat baki 4,500. Itu in term of sales. Kalau in term of purchases, kita beli kat orang, hutang kita ada 3,000. Lepas kita tambah lagi belian kat orang, hutang kita bertambah 9,500. Total hutang 12,500. Tiba-tiba kita bayar hutang kita. So kita mengurangkan baki hutang, tolak 8,000. Jumlah hutang adalah 4,500. Untuk satu contoh, kita boleh describe kepada dua keadaan. Kalau keadaan sales, dia akan jadi kutipan kita bertambah, kutipan kita berkurang. Kalau in term of purchases, hutang kita bertambah ataupun hutang kita berkurang. So kalau yang add ni, kita tambah lagi belian stok kita, jadi hutang kita bertambah. Yang kurang, kita bayar hutang kita 8,000, maka jumlah terkini hutang kita 4,500. Kalau in term of purchases. Kalau in term of sales, kutipan sales kita semasa ada 4,500. Itu cara fikir dia. Okay? And then sales ledger control account. Ini cara buat sales ledger. Apa yang membezakan dan apa yang sangat penting adalah, tengok ya. Balance BD, ada debit side. Dan juga ini adalah sales day book of invoice adalah sales. Okay. Jualan secara kredit. Kredit sales.
Sebab tu dia tulis sales daybook. Dia tak tulis lah credit sales. Dia saja nak tricky anda. Yang lain-lain, apakah something transaction yang relate dengan sales? Return inward, kita buat pulangan. Kita cash book, kita kutip hutang orang pada kita secara cash. Dekat ruangan cash lah. Kita kutip hutang orang pada kita secara cek. Juga ambil daripada cash book, tapi ruangan cek. Kita baca ruangan cek kan. Dan kita balancekan dia. Balancing figure. So kita akan dapat bawah. Tapi soalan ini kadang-kadang dia tricky pada anda. Dia bagi balance awal, dia bagi baki akhir, dia bagi baki akhir, dia bagi ni, dia bagi ni, dia bagi ni. Tiba dia kata, what is the credit sales? So cari yang ni. So ada kena pada persoalan yang anda dah belajar. Okay, untuk dapatkan credit sales. Kalau dia tak bagi, dia memang bagi credit sales. Baki akhir pun dia dah bagi, dia memang sengaja nak bagi mata percuma lah. Anda cuma balancekan saja. Kalau tak balance, maksudnya ada salah kat mana-mana. Ada yang dah masuk salah dan sebagainya. So, is a sales ledger control dan purchases ledger control. Right? So, kalau sales ledger, ni sales ledger, dia akan ada opening, ada credit sales, return inward, check receive, cash receive, discount allowed, closing account receivable. Posisinya dua saja di sebelah kredit. Dua saja di sebelah debit. Selebihnya ada di sebelah kredit. Okay. Dua saja di sebelah debit, dua saja di sebelah debit, selebihnya sebelah kredit. So apa beza dengan credit purchases? Purchases dua saja sebelah kredit, selebihnya berada di sebelah debit. Tengok. Ni kan? Ni sales. Apa yang berada di sebelah debit? Of course lah opening. Lagi satu kredit. Credit sales. Yang selebihnya ni ke bawah, semua letak dalam credit side. Kalau purchases, account payable, tadi account receivable. Account receivable, opening balance kat mana? Kat debit. Sebab tu dia debit. Okay. Kalau account payable, opening balance sebelah mana? Credit. Sebab tu dia letak sebelah credit. Credit, payable, credit purchase. Letak sebelah credit. Yang lain-lain letak sebelah debit. Itu cara anda nak buat. So, tengok contoh soalan. Dia akan bagi account receivable, dia bagi credit sale, dia bagi check, dia bagi cash, dia bagi return inward, dia bagi account receivable balance akhir. Ni baki awal, ni baki akhir. So dia bagi semua. Bila dia bagi semua, dia sengaja nak bagi anda markup free, yang mana anda just masuk je. Yang mana debit, yang mana credit. Nampak ni? Sales ledger control, dua mesti sebelah debit. Okay, sales ledger control, kenapa balance BD ni sebelah debit? Sebab dia adalah account receivable. Receivable debit. Okay. Ni semua kredit. Sebab dia bayar dan sebagainya. Dan kita tengok. Ini purchases. Dia bagi account payable awal, credit paid. Tadi kalau sales, check, receive. Sebab kita jual, kita dapat duit. Tapi kalau kita beli, kita kena bayar. Check, receive, return outward. Tadi sales. Sekarang ni beli, bulk. Tadi account receivable, sekarang account payable. Sebab kita yang hutang. So cara buat dia macam mana? Letak dua sebelah kredit. Apa dia? Baki awal dan purchases. Sorry. Baki awal dan purchases ni. Bought from suppliers. Yang lain-lain ni letak sebelah. Okay, untuk anda masuk lah. Cuba tengok. Kat sini. Okay, bila anda dah masuk betul-betul, kan, so dia tak ada isu lah. Tak balance ke kan. Dia tak balance ni, dia ada sebab lah kenapa tak balance. Sebab dia just suruh masuk saja. Providing all the total transfer to the purchases ledger control account from the book of original entry were correct. Dia dah masuk betul-betul. There is a 40 difference between the debit and credit entries in the purchase ledger. Dia just bagi tahu je lah ada perbezaan. Tapi bezanya apa, kita tak boleh trace. Sebabnya kita dah masuk berdasarkan soalan. Pastikan dah masuk berdasarkan soalan. Dah betul-betul masuk berdasarkan soalan, so dia tak ada masalah lagi. Okay. Tak imbang pun, dia ada hujah dia lah kenapa tak balance.
maybe tak record purchase pulangan dan sebagainya. Alright, itu adalah purchase ledger control account. Okay, pada benda-benda yang anda tengok untuk perlu diuruskan kalau ada apa, ada something yang menyebabkan kesalahan. Okay, kita dah pergi pada purchases, pergi pada sales. So sekarang hal lain yang perlukan control adalah ada transaction that will have to be recorded in the control account, included that we have written off. Hutang lapuk. Okay, hutang lapuk kena record juga. Contra entries kena record. Apa itu contra? Jadi tengok. Discount kena record juga. Bounce check. Check yang kita, maksudnya macam kita terima check tapi check tu reject dan sebagainya. So dia akan jadi seolah-olah macam bounce check ni check yang melantun. Maksudnya apa? Kita terima tapi tak kita pulang balik. Sebab duit tak cukup dan sebagainya. Okay? Kita pergi kepada activities. How should the following contra? Okay, kat sini dia explain what is the contra. Okay? Cuba faham situasi ni so anda akan faham apa itu maksud contra. The business has sold a huge RM600 goods. Business kita jual kepada pemilik dia, Hughes ni, 600. Dalam masa yang sama, Hughes ni bagi supply barang kepada kita 880. Kita hutang kat dia 600, dia hutang kat kita 600, kita hutang kat dia 880. The 600 owing by Hughes is set off against 880. So this leave 280 hutang kita pada Hughes. Asalnya dia yang hutang kat kita 600. Tiba-tiba kita punya hutang lagi besar daripada dia. So kita set off je. Contoh dalam bahasa mudah, kawan kita hutang kat kawan kita 50 sen. Kita hutang kat kawan kita RM50. Kawan hutang kat kita RM50. So kita cakap kat dia apa? Tak apalah, kita tolak macam tu je lah. So aku punya hutang kat kau tinggal lagi RM10 je. Sebab dah set off. Tolak daripada hutang dia kat kita. So itulah kontra. Okay, itu konsep kontra lah. So kat sini. Sales ledger yang pertama 600 kan? So dia hutang kat kita 600, kita hutang pula kat dia 880. Lepas tu baki dia adalah 280 tu kita lah yang hutang bukan dia. Sebab nampak ni kita punya sales ledger tak cukup lagi 280. Okay. Dia punya 880. So nak kena cukupkan baru balance. Okay. Baru boleh set off. Tapi kalau kita tak set off habis, so kita punya dekat hutang kita pada A Hughes ni akan ada lagi 280. Itu konsep set off. Reconciliation of control account. Okay, gabungan maksudnya ataupun sekalikan control account ini. Okay, each control account must reconcile to its ledger. So the balance of the sales ledger control account must equal the total of the balance on the sales ledger and so on. Okay, dia nak bagi tahu bahawa bila control account ini adalah kita bawa daripada kita punya sales ledger. Okay, sales ledger kita. So that balance untuk sales ledger control account dengan sales ledger ni patutnya equal. Kalau tak sama, kena tengok balik transaction. Where a control account can be reconciled, kalau tak boleh reconcile, the discrepancy must be investigated, identified and amendment. Kalau kita ikan kawalan tu tak dapat juga kita nak reconcile, maybe perbezaan tersebut kita kena siasat. Sebab maybe kita ada buat salah dekat mana-mana record. Sebab biasanya dia boleh reconcile dan sebab dia punya balance equal. Okay, that's all untuk this topic. Okay, learning outcome, you should have now learned how to prepare the control account. So tadi saya dah ajar 2 control account, which is account sales ledger control account and purchases ledger control account. How to reconciliation. Nak reconcile ni, kena reconcile dengan account yang sama. Contoh, sales ledger control account tak boleh reconcile dengan purchase ledger. Sales ledger control account must be reconciled with the sales ledger. Sales ledger biasa yang kita buat. Purchases ledger control account should be reconciled with the purchases ledger. Tak boleh sonsang. Dia mesti sama. That control account enable errors to be traced down to the ledger that does not balance.
Okay, thus there will be no need to take all the book in full to find an error. Dia nak bagi tahu bahawa kalau kita buat reconcile, okay, akaun kawalan ni kita boleh trace kat mana kesalahan dia. Biasanya kesalahan dia akan jadi dekat ledger. Okay, ledger tu salah. Sebab tu tak boleh reconcile. Sebab apa? Sebab tadi kan kalau kita nak reconcile, kita kena rujuk ledger. Nak buat control account, sales control account. So kena tengok ledger, sales lah. So kalau tak boleh reconcile, maka ada masalah dekat ledger. So tak payah kita nak trace semua. Jadi outcome seterusnya is that transfers between sales and purchases ledger should be prepared in journal and shown in the control account. So transfer yang dia nak buat tu dia kena ada journal, daripada journal baru pergi pada ledger. That control account for most business are outside the double entry system and are kept as memorandum account in the general ledger or in the individual ledger. Okay, kalau akaun kawalan ni biasanya, okay, kalau sesuatu bisnes tu dia guna konsep akaun kawalan, biasanya dia akan dia tak guna kaedah double entry system. Okay? Tapi dia guna konsep account memorandum. Okay? Account memorandum tu details dia anda akan belajar nanti dan nantilah. So dalam subtopik saya ni tak ada cover. Okay, cuma anda boleh tahu bahawa sometimes ada business yang dia akan guna control account, tapi sometimes ada company yang dia tak guna control account tapi dia guna double entry system. Dia pilih. Okay, kalau dia guna control account, dia tak guna double entry, dia akan guna account memorandum. Apa itu account memorandum? Okay, kita tengok ni. Okay, seterusnya kita pergi kepada the control account. Nak bagi tahu ke anda, that control account of large organisation may be part of the double entry system. Dia bagi tahu bahawa tadi dah cakap kan, ada orang yang guna control account, ada business guna control account. Dia tak guna double entry. Tapi untuk organisasi yang besar, biasanya dia tak guna control account, tapi dia guna double entry system. Apa makna double entry system? Which mean that the sales ledger and purchases ledger are treated as memorandum book, okay, outside the double entry system. Okay, dia guna konsep double entry tapi dia letak dia punya sales ledger dan purchases ledger dalam memorandum books. Okay, dia buat dalam satu buku. Okay, ini dah prinsip yang jauh lebih besar lah. Okay, cuma ini adalah benda-benda basic yang anda kena tahu. Tak semua company dia guna double entry dan tak semua company guna control account. Okay, the entries to such control account are the same as for control account that lie outside the double entry system. Okay, yang tak guna control account, dia guna konsep double entries. Tapi dia letak dalam memorandum books outside the double entry system. Dia tak guna double entry tapi dia guna memorandum book. Tapi apa beza memorandum book dengan double entry? Tak ada beza. Dia sama. Cuma okay, kaedah yang digunakan berbeza. Dia punya prinsip sama. Cuma nak record, mesti record both side. Tapi nama buku yang disimpan tu berbeza. That control account are normally only used in manual accounting system. Dan kenapa control account ini biasanya tak digunakan lah. Okay. Oleh company ataupun organisasi yang besar kerana biasanya control account ini dia digunakan secara accounting manual. Dia tak guna sistem. So kalau company itu adalah company besar, mana mampu dia nak buat secara manual. Dia punya transaksi banyak, dia punya nature of the business besar, so of course system. Tapi dia tak guna double entry system overall, tapi dia guna konsep memorandum books. Memorandum books ni sama dengan konsep double entry, tapi memorandum books ini adalah dia combine antara sales ledger and purchases ledger. Okay, dalam satu buku yang sama. That's all. Ada soalan tak? Untuk topik accounting control. Okay, control account.